Salam alaikum asdiqai, coucou les amis. Aujourd'hui, je vous propose un roulé de poulet farci à la marocaine avec sa sauce champignon et un gratin de pommes de terre, oignons et tomates comme accompagnement. غنقترح عليكم اليوم واحد الوصفه اللي كتجي راقيه ومزيونه اللي هي ملفوف الدجاج على الطريقه المغربيه. كتجي فيه البنه ديال الدجاج معمر ومع لاصوص شامبينيون ديالو والغراتان ديال الخضره كمرافق. غادي نحتاج جوج صدور ديال الدجاج، عندي نص صدر لكل شخص، un demi blanc de poulet chacun, un bouquet de persil et de coriandre mélangé، واحد ربيطه ديال القزبر ومعدنوس مخلط. عندي هنا الحامض مصير، du citron confit، واحد جوج حبات ديال البصله خضاريه، 2 oignons verts، un piment vert، واحد المزوده خضراء. وفي العطريه غادي نحتاج الابزار، du poivre، du cumin، كمون ومليحه وشويه ديال العطريه ديال الدجاج، du sel et un peu d'épices de poulet. عندي هنا شويه ديال الزعتر، du thym، زويته بلديه، de l'huile d'olive. Et pour la sauce champignon, j'ai des champignons, une boîte, de la crème fraîche et du beurre. عندي بواطه ديال الشامبينيون وقشطه طريه وزبيده. اول حاجه كنبدا بها هي انني كنقسم داك الصدر ديال الدجاج على جوج. Je coupe le blanc de poulet en deux. صافي دابا كناخذ داك الصدر ديال الدجاج وكنبداو كنشرحوه مي بلا ما نقطعوه في التالي. كنخليو داك الطرف الرقيق من التحت والطرف الغليظ هو اللي كيبقى من الفوق. فاش كنوصلوا للتالي ديالو كنزيدو عاود نشرحو داك الطرف الغليظ ونخليو عاود الرقيق من التحت والغليظ من الفوق حتى كنساليو داك الصدر ديال داك النص ديال الصدر كامل وكيولي شريحه وحده اللي هي طويله بحال اللي كتشوفوا معايا في الفيديو. Quand vous avez vu, j'ai commencé à trancher le blanc de poulet mais sans couper à la fin. Je laisse le morceau fin en dessous et le morceau gros en haut et je continue de la même façon jusqu'à ce que je termine tout le blanc de poulet et là j'aurai une grande tranche de blanc de poulet. Je l'aplatis ensuite. كنرققوه هكا يا اما بدلاك يا اما باي نوع من الادوات اللي تقدر ترققوه بها. Et ensuite je le saupoudre de poivre, de cumin, de sel et d'épices de poulet. من بعد كندردروا عليه داك شويه ديال الابزار، الكمون، الملحه والعطريه ديال الدجاج.
جوج حتى 3 ديال المعالق ديال زيت بلديه كبار. 2 à 3 cuillères à soupe de l'huile d'olive environ. ودابا غندوزو للتعمار ديال الدجاج. Maintenant on commence à rouler notre poulet. Comme vous voyez, j'ai mis 2 morceaux de film alimentaire un collé à l'autre. درت جوج ديال الطراف ديال الفيلم alimentaire لصقت واحد فواحد ومن بعد حطيت فوق منه داك الدجاج داك. Ensuite j'ai mis mon poulet et là maintenant je vais commencer à le farcir. صافي كندير داك العماره فوق منه وكنفرقها مزيان. Je l'étale bien sur tout le morceau sur toute la tranche de poulet. Et maintenant je vais commencer à le rouler à l'aide du film alimentaire. هانتوما كي غتشوفوا غنبدا دابا نلويه بالمساعده ديال داك الفيلم alimentaire هو اللي كيعاوني باش كنلويه صافي. ومن بعد كنولي نردو الاول ديالو وكنبدا نلويه به كامل. Ensuite je le remets au tout début de la bande et je commence à le rouler. كنشدو هكا من الجناب وكنبقى نسحتو فوق داك لو بلان دو طرافاي وهو كيتزير على داك لو بودان. Quand vous voyez, je le prends des deux côtés, je commence à le rouler sur le plan de travail et là ça se serre sur le poulet, ça fait comme une sorte de boudin. Et je refais la même chose, je remets encore 2 morceaux de film alimentaire كنولي نزيد نعاود جوج طراف ديال الفيلم alimentaire et je refais la même chose. كنولي ندير نفس العمليه باش كيتزيرنا مزيان ما كيدخلوش الماء comme. Ensuite je les mets dans de l'eau bouillante environ 20 à 30 minutes. كنديرهم في الماء كيغلي ما بين 20 حتى 30 دقيقه. ودابا هما طابو كنخرجهم من الماء وكنقطع لهم داك العقده اللي عاقده من الجنب وكنخرجهم من قلب داك الفيلم alimentaire. Je coupe le petit nœud que j'ai mis sur le côté et je les sors du film alimentaire. Entre temps j'avais mis du beurre dans la poêle. درت داك الزبيده في المقله تذوب ومن بعد غادي نديرهم يذهبوا. Je vais dorer un petit peu dans du beurre et une fois qu'ils soient dorés de tous les côtés je les enlève. من بعد غير كيذهبوا كنزولهم وكندير داك الشامبينيون. Et comme vous voyez je mets des champignons. على ما كيتشحر شويه وكنزيد عليه لا crème fraîche le temps qu'il soit sauté un petit peu et puis je rajoute de la crème fraîche environ 200 ml. Maintenant je vais rajouter un quart de cuillère d'épices de poulet واحد 4 معالق ديال العطريه ديال الدجاج, une pincée de sel, واحد القبيصه د الملحه et une cuillère de curry, واحد المعلقه ديال الكوري. صافي تا كيبدا يتقال داك الخليط شويه والدجاج ديالنا ها هو دابا وجد. غادي نقطعوه هكا دوائر صغار et pour le poulet je vais le couper en rondelles et le voilà prêt à être servi. ومن بعد غادي ندوزو للطبق المرافق. Maintenant on va passer à l'accompagnement. Je vais couper tous mes légumes en tranches fines. غادي نقطع داك الخضيره ديالي كلها شرائح رقيقه ومن بعد غادي ندردر عليها شويش ديال الابزار وشويش ديال الكمون والملحه ولايون وثومه غبره. Je vais commencer à la saupoudrer de poivre, de cumin, sel et un peu d'ail en poudre. ومن بعد غندير عليها واحد الخويط ديال زويته بلديه. Je vais rajouter un fil de l'huile d'olive et je vais mélanger chaque légume à part. وغادي نخلط كل خضره بوحدها. صافي دابا غنبدا نستفها في داك لاطاط ديالي. غندير شريحه ديال البطاطا وموراها مطيشه وموراها البصله وغنستمر بنفس الطريقه حتى كنعمر لي غامكان كاملين. Maintenant je vais commencer à les mettre dans mes ramequins. Je mets une tranche de pommes de terre, une tranche de tomate et une tranche d'oignon jusqu'à ce que je remplisse toutes mes ramequins. صافي وملي كنكمل الصف الخضره كندير عليها واحد شويش ديال الزعتر وخويط ديال زويته بلديه والفرماج محكوك. Quand je termine de mettre en ordre mes légumes, je mets un petit peu de thym, un peu de l'huile d'olive et du fromage râpé. ومن بعد كنغطيهم ببابي كويسون ولا بابي الومنيوم كنديرهم في الفران. Je les couvre avec du papier cuisson ou du papier aluminium, je les mets au four. Et voilà le résultat. Mon plat il est très très bon et c'est très joli en plus visuellement. J'espère que vous allez l'essayer et je vous souhaite une bonne dégustation بصحتكم وراحتكم وكنتمنى تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt. Salam alaikum.